Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday sa akong igsoon, Bro Ed and Sister Wilma. Sa inyong adlaw nga natawhan karon sa ayun mi nga enjoy kayo mo uban sa inyong apo nga si Bibi Fia o si inyong anak nga si Maki o si Abby nga naa sa Cebu. Just enjoy your day kay you deserve for it, and ang ayana ninyo nga maglipay-lipay mo isip usa ka hapit na member sa senior citizen ikaw and si Wilma. So sa akong bro, akong wish sa imong birthday nga unta mawala na ang tanan nga mga sugar, malo na ang imong sugar sa lawas, ang tanan mga balatian sa kalawasan. Tunawon ka na sa Ginoo. Just believe, because God is the great healer. O ginubanan usab kay si Wilma imong tanan nga mga balatian sa kalawasan. Ayuhon ka na sa Ginoo kay siya man ang great healer. Just believe ug iampo natong tanan. Manghinaot kami nga hatagan kit kamo sa maayo nga panglawas ug hatas nga kinabuhi. Labi na gyud sa imong position, Bro Ed, nga Schools Division Superintendent. Grabe ka delikado nga position. Just stand with your principle nga for transparency and accountability. Salamat nga nakaigsuon ko og mga buotan pareho nimo, Bro Ed og Sister Wilma, og happy birthday kaninyong duha. Hi! Happy birthday sa akong duha ka mga maguwang diha sa Udyungan nga maoy nahimong sandigan namo diha sa among pamilya. Unang-una sa imo Kuya Ed, happy birthday. I hope nga tagaan pa ka sa Ginoo og kabaskog sa panglawas og dugang pang mga katuigan diha sa imong kinabuhi, Kuya. Kay sayod, Kuya, nga grabe gi ka kabuutan, grabe ka kapinanggaon sa amo, sa akong mga anak. Maski dili ka usual nga makig istorya, gahilom-hilom lang ka, pero sayod ko nga ang imong kasing-kasing gyud mo bati gyud sa amo. Thank you kayo ya sa imong pagpangga sa akong mga anak, labi na gid kay Rayray, kay Abi gyud. Salamat kaayo kay dili lang kanamo igsuon, giisip ko kanamo nga ginikanan. So I hope ya nga sa imong tuig nga ika 62, I hope nga malipayon ka kanang tagaig premyo imong kaugalingon kay ayaw sige nga nakafocus ra ka sa trabaho. Happy bantog good decision gid na nga mo bakasyon ka sa Cebu kay arong magwadwad sa kadidto para pagbalik pohon kusgan kay basin kung pangayuan kas pagkaon pagbalik ni mo sa DepEd kay lain ba na imong kapamilya sa DepEd kay dili mo undang og kanta og di maka-snack kung di makakaon. Sa ako pong Insi Wilma, happy birthday Insi Wilma. Sayod ko Insi Wilma nga love kay ko nimo, love kay nimo akong mga anak, si Abby, si Rayray, og si Sheena. Anang nagpasalamat po ko sa Ginoo nga nakaigsuon po si Renato sa imong kanabitong manggihuna-hunaon, buutan, babaon, pero sayod ko nga ang imong kasing-kasing andam gid kanunay mag-help magpakanaag gyud maski gulay iya pa sa para sa amo, para sa pag-umangkon. Akong wish pud sa imo Insi nga tagaan pa ka kanunay sa Ginoo Insi o kabaskog sa panglawas kay daghan patag mission sa kinabuhi na pa si Bibi Fia. Napa si Maki, taas pa ang journey nga lakawon sa atong mga estudyante Insi. So I hope nga magmalipayon mo kung daghan pa lang unta ko kwarta mo uban po ko kay mangwadwad pod ko kay murag na stress pa ko sa first week sa school, pero ako na lang ginang ibalato ninyong tulo. Enjoy sa inyong birthday. Happy birthday. Love you from Escolano family. Yay! God bless, Bro Ansi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Auntie Wilma, Tito Ed. Thankful kay ko nga naka-auntie ko
uncle sa inyo duha nga generous, loving, disciplined sa iyahang mga pag-umangkon, o na-feel yun ako nga ginaturing ko ninyo og usa na pud ka anak og igsoon ni Kuya Maki. Sukad pa sa una hantod karon na-feel gyapon ako ang inyong support, ang inyong prayers. Hantod karon nga nakatrabaho nako, gusto na ko iingon sa inyo, tita tito, nga wala ko nakalimot sa inyong gibuhat sa amoa, labi na sa kuha. O once maka-abroad na ko, hopefully mo akong ginapaningkamutan karon nga maka-abroad, akong ibalik tanan favor diha sa inyo ha. Sorry kayo tita tito nga wala ko sa inyong birthday kay duty manggod. So nagkaanam na ligig katigwang, daghan na kay trabaho, so kapoy gyud matigwang. Ay, kaning nalang ko'y gamay lang yun nga giandam para sa inyo ha. Akong hatag ni Papadaan. Isip usa lang yun ka pasalamat sa inyong kabuutan sa ako. Gamay pa na karon tita tito. Kaya wala pa man gid ko'y tarong nga trabaho. Pero kung maka-abroad, mabawi ra ko pohon. I love you tita tito. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Tita Wilma and Tito Ed. So, Tita Wilma, kadumdum ka sa una tong bata pa bitaw ko. How you were looking out for me and taking care of me when I was a baby. Well, tita, ginachikar na ni ati sa ako, pero na-appreciate gid na akong imuhang pag-atiman sa ako sa una, tita. And until now, you still treat me like a baby, charot. You still taking good care of me like imuha jud kong anak, and I just want to say thank you for that. And thank you for everything. And most especially, thank you for being a good tita to us. And Tito Ed, I know Tito, deep inside you, you have a good heart and a loving heart. So, una pud bitaw Tito, remember ka, bata pa kay ko, ta sila Kuya Maki, Ate Abby, Kuya Lister, Kuya Rere, mga teens pa sila. I remember how you spoiled us a lot. Like a lot. You spoiled us in foods. Like that. And love us like your own children. So thank you for being a good tito to us, Tito Ed. We really appreciate both of you. Now, my wish is that you both can enjoy your birthday with your loved ones and have a good health, happiness, and many more years filled with love and blessings. Thank you for being such a wonderful inspiration to our family. Again po, happy birthday and God bless both of you, Tita and Tito. I love you. Bye.